Welcome back to the Twisted Sisters podcast. Perfect. Hi guys. Today we are going to be talking about the most awaited, the most asked question sa mga comments. Actually, Unsa inyong trabaho? pokpok ba kayo? Nga nang magsige man mag-booking. No, magandang Actually, question nila. So, people are very curious about our work, Mm. our lifestyle. Wow. Grabe naman na. Mga dato. And Anak ba ni sila ni Henry I C? think we've already mentioned a couple of times na VA ta. Mm-mm. At least for me, ako And marag feeling mention ako dito lang siya na-establish og maayo na VA gyud ta katong sige kog story na naata always sa barok. Oo. Yeah, lately lang man pud mi nag-aina na guys, Actually. uy. And it's a very kanang hot profession. Kanang Dili siya hot. I like Dili ana like kanang in lots of demand. people, In demand lots of ba? people want to be A VAs VA. nowadays. Yeah. So today we're going to be sharing how we got into this industry, the different mong brightness para mo. actually how we got into this industry, who got us into this How? industry, if ever naaman, the different experiences that we've had, because we both have very different Yes. how we like kanang methods of how we got into it, Mm-mm. and our funny stories that we've Funny. had since we had this job. So kato. Kana. We're going to be sharing the good, the bad, and the ugly The ugly. of this industry. Because Kasi it's not all Yes, fun it's- and dollars actually. in this job, good Mm-mm. guys. It's So, Woo. number one, let's first give them context sa kato. I think I've already said people have been asking that we about our job, and people are curious how we became a VA. Mm-mm. And I just want to disclaimer lang, Mm-mm. this is not to help people. Actually, this is not to brag but to inspire. This is not to sell you a course. Actually, we are not selling you a course. Di man gay ko mo take og course. Actually, we are not trying to sell you a course. We're not trying to endorse Yes. the VA life. Promote the Oh, VA actually, life. this is to just tell you our experiences and Yes. go from there, na. Yes. Kana. Yes, we're kanang at the end of this, we're not going to be saying, guys, link down below para sa among affiliate, link Wala, sa wala. pagkuan-kuan, whatever. This is just our Personal experiences. And since you've been asking for it, so might as well. So actually. how did we get into the field? Ikaw una day. My experience, I was man good. Na-delay man good ko sa college, guys. I had to take a few minor subjects na like kanang in one semester, and then gamay na lang ka siya na subjects, and I had so much time in my hands since gamay na lang man siya na subjects. So naka-decide ko na mag-work na ko. So while I was pursuing my studies in Ateneo, I was also working. And wala guys, funny kanina, sorry. Wala ko niingon sa akong parents na ma-delay ko. Tama. Wala ko niingon. Like secret, wala ko higing na, not even you, Oh, di ba? not even me. Until nakita ko job. Kasi kay to me, murag ka ng it's a very disappointing thing na na-delay ko. Mm-mm. So I will not give them that burden without having this thing na nakoy panghawakan ganin, Yes. na murag at least na nakoy job. Yes. Ato. So until I got the interview, I did not tell anyone na na-delay ko. Mm. And then kato, how I got into it, I was looking online actually. Nakita na ko Aw. ni na agency, the VA Hub. I just saw their ad on Facebook, and then I decided to apply. But at the time, I was applying to many different agencies. Actually, Mm. kay I was just naka-prepare ko resume, and then I was just sending out resumes left and right to every Good. single agency, and then para makita lang jud kinsay mo kagat. Mm. And then I remember nakatry ko sa Cyberbacker. Yeah. They did not accept me. Ako pod. Ako. Actually. And then
naka-apply at ako sa Magic and they also did not accept me. Wala ko ni-try sa Athena because in my man, ang Athena kay kanang very prestigious kay siya na mo na gani ko gidaw sa Cyberbacker sa Athena pa kaya. Actually, diba? So, nag-apply ka sa the VA Hub and luckily they did not kanang require you to have experience and they were very welcoming to people na kanang naga-school pa nga na, and then luckily nakita na ko akong ang email niya kay niadto man siya sa spam inbox and then timing lang gid kay to, it was out of sheer luck na nakita na ko ilahang email on time because I think 2 hours left na lang mag-interview na ko. And then I frantically prepared and then in the same day I got hired. Not hired pero like na-invite ko to train for a month. And then after that I trained for a month. It was grabe ang training. Day, mura man jud kog mamatay. Kanang as someone na kanang dili gani anad sa graveyard shift, yes, na kanang lahi man ang magpuyat lang ka. Lahi na nonsense. Guys, lahi lang yun ang magpuyat lang ka na matulog kag alas 4 sa kabuntag. Abi ni mo kanang okay ra guro ko mag-VA kay ano naman kanang anad naman ko matulog alas 4 sa buntag. Guys, lahi lang gyud siya, guys. Actually, ang training namo is from 11 p.m. to 8 a.m. Wow, very CST. So ano jud siya, like the whole time kanang katulugon jud kayo. Grabe gud, basta dili gani anad imong lawas. Yeah. Kay mo give up gyud siya nimo, guys. Kana ganing lunch break namo, ang lunch break namo is, and then the entire class man gud kay you have to be on Zoom. Yeah. And then need nimo mag-hourly update. So you have to really be awake. Kay dili man pwede i-schedule ang mga messages. Ring Central pa mong gamit ato. So every lunch break yun, matulog yun ko. As in, like, may na lang yun kay nakasuga ko yun ko ato because after 1 month of training, I was immediately hired by a client. And then that same client is the same client that I still have right now. Kuyo ka, you know. And from, akong trajectory is from, first, I was hired by my client for 4 hours. And then after like a few months, katong after nasa ko ang mga classes na take, kanang human na tanan, kay nag-transition ako to 8 hours. And then recently lang, katong April, transition ako to 12 hours. And then, mana na ako life karon. The same client for more than 2 years. Yes, more than 2 years. Amazing. Grabe, day. Actually, ma-amaze kung mga inana na stories na kanang nag-stick good ka sa isa ka client for inana so many years. Kay di na ako maihap kung pila ka client akong nagyan. Yes, see, we have very different Dili na nako. Pero to be fair, syempre, since pandemic man ko 2021, nag-stop ko og call center pila edad ni Chambe? 2017. Nag-stop ko call center 2017. During the time na nagpa-breastfeed ko kay Chambe for 3 years, nag-try ko pero dili gid siya hit and miss gid siya. So anak adi na lang, that's not for me. Tapos katong okay na ko, nalutas na siya and all, nagbalik ko og call center. Na-realize ko, oh my God, dili na gid ni para sa ako, dili na siya sustainable nga job, and then toxic kay siya, murag dili na ma-tolerate sa ako ang mind, body, and spirit ang katoxic sa call center. Pero as a background lang, since 18 years old ko, call center yun akong first job. Wala ko nitiwas og college, call center din ko. Pag 18 yun ako dayon. And then, paghawa na ko sa katong call center, automatic, gi-hire ko sa akong ex-BFF, ex-best friend, which we will talk about later, among experience. So, gi-hire ko niya para mahimog assistant HR. So, dito ko nagka-background because the client did not want me to be an assistant HR. Gusto ko niya mahimog social media manager. Powerful kito siya nga client day. Kaya kanang murag, iyag yung gimanifest na maskig dili na daw may magkuyog. One day, mahimo gid lagi daw kog social media manager. Correct. Ana gid siya. Tas ako kay murag, dili man gid ni para sa ako. Because to me, pag social media manager ka, results driven gani kay siya day. Or kanang, dili siya results driven, kanang bitang murag,
hit and miss siya, na mag-trending na mga post, na uban dili. Ana, so, lisod siya for me. Unya, knowing na technical kay ko. Karon, mga, something happened, masarahan na ito na unya. Something happened, nawala to siya na client. Dito na nag-start na, bisag, kinsa na lang akong dawaton, bisag unsa na lang na niche, wala ako'y expertise. So, kutob sa naay posting sa Facebook, patulan ako na tananday. Tanan-tanan. So, munang always good ko direct client. Wala ko'y client na kanang gikan sa, tawag ka nang sa agency. Wala. Until nakita na ko ang post sa Rapid Assistance. Grabe day, wala ko'y dili patulan sa una as long as $5 and above. Nakita man ako ng agency na Rapid Assistance. Agency na siya. And then, kana sila is solely focused on real estate. Then, real estate siya, pero dili siya cold calling. Acquisitions ka. So, ikaw gyud ang naga-make og kanang mga deals, kanang ikaw ang last call. Bali na kay mga cold callers sa imuhang ubos, and then ikaw ang acquisitions manager. Inana siya, so grabe, in-depth sa damong training dito, kay $10 per hour day. So meaning, super, for someone nga wala gyud experience, wala gyud tanan experience sa real estate, na-surprise jud ko nga $10 per hour dayon siya. And then, kuan lang to, 5 weeks training, paid siya, pero $7 per hour lang ang pay. And then, makuha ni mo siya by the end pa sa training. So, tibo siya. O unya, pagkahuman, luckily, after 2 weeks yata to na na-floating ko, nakita na din ako to si Amy. Kato si Amy ang nag-train sa ako as a real estate, yun na kanang mga negotiations, kanang in-depth jud kayo nga mag-negotiate. So, siya ang murag, it was hard for me to let go of that niche, katong gilet go na ko niya. Kay kanang nag-divorce siya sa iyang bana ba niya, kailangan niya mag-move from Massachusetts to Florida, so gibiyaan niya yung business. It was hard for me to leave that niche kay murag na master na guna ko siya. So kana wala ko'y client, ay wala ko'y agency, like from call center to direct dayon. Wala gyud ko'y kana mo na siya ang story. Inana ako Go. Oh, what are the difference daw of being in an agency and being in direct with a direct client? Well, syempre, lahi gyud ang mga kwarta. Actually. Yes. Because obviously, when you're in an agency, they take a cut. But I am very blessed. Blessed yun. Kanang, I'm very lucky with the VA Hub. Kaya they don't take that much of my salary. Salary yun. Like, they don't take much of a cut yun. And, I feel like, dili man siya as toxic as I hear other VA agencies are. Kay ang uban VA agencies na madunggan ako kay kanang very strict, kanang tan-awon gud nila inyuhang screen, tapos record very strict with the hours and everything. That's not to say na very lenient lang kayong VA, but like kanang siya kanang VA friendly. Yes, they allow you to just do what you do as long as ikaw pod you're responsible in your own self. Kana. Unsa pa imong maano day? Ako feeling nako ang ambot notion lang ni, pero feeling nako if agency ka murag mas na siya stability. Actually, yes. Maingon ako na because salary wise, yes, they do take a cut, but maingon yun ako on time good siya all the time. No, stability in a sense all the time and usahay kay kanang early pa gani siya. Stability siya in a way nga pag direct client manggod ka, you wouldn't know kung kano sa kanila i-let go. Okay. Tas sa imo, di ba, sa agency, I don't know, pero sa Rapids, inani. As long as it's not a you factor, nga nung tanggal ka sa client, as long as they leave a good review, tagaan na kanilag time na ma-floating and then ibalik kanila sa roster. Yes. Pangitaan kanilag client. Inana to nahitabo sa kuha kay Amy. Pag wala ni Amy, gipangitaan ko nila, and then wala ko kauyon sa next client na ilang gihatag. So, dito na, nag-direct na pod kog balik. I see. Yes, nga na pod sa mga sa VA Hub. And, I agree. There's very much, kanang the assurance. There's a fallback. Kana. Kung sa direct client pod is makanakay, number one, if you have the experience or if you think you have the experience, and then kanang kuan gyud ka ba kanang you can sell yourself gyud during the interview,
you can demand yun a salary na you think you deserve. Kana. Like, even if ang posting nila is 5 lang, kung moingon kag 7, and then moingon ka nga kaya na ko ni buhaton this and that, kana. And then, makademand ka like kung unsa lang imong kaya. Kanang, mora ni akong kaya, maura ni ako ang ano siya. So, you call the shots. Tama ba na? Actually, yes. Yeah. Kana, but yeah, that's also a factor. Because sa agency, man good, you have to trust that they're doing their best to advocate for you. Yes. In negotiating a salary. Mm-hmm. There's always a starting yun sa agencies, no matter asa man kamo adto. It's probably like mga $4 to $5 an hour. Nga na lang jud deraan na range. And kuan man siya, like kato there's also kanang yearly or usahay ang naiuban na bi-yearly or quarterly na raise. And kana, during those times, you really have to trust that they're doing their best to advocate for you, and kanang they really kanang kanang ma-appraise. Yes. Kanang matawag na mo ana, ang term na mo ana sa call center is pro-agent yun sila. Yes. Kana ba? Kanang you have to trust them na kanang they will advocate for you and think of your well-being in the process. Kaya dili magud ka pwede na ikaw ang mag-dictate, ikaw mo directly mo ingon sa imong client. Oh, really? Yes. Ay, mao. Dili ka pwede makipag-negotiate na ikaw na ako yung nanakong client na pwede next year kay nganin ako salary. Ay, dili uy. Wait. Ay, kani sa nag-work man pod gud ko og kanang VA agency. Pero back end like kami HR ko sa VA agency. And then, ano ko ato, dili assistant HR, murag recruitment na ko ato na side. And then, every time na mag-introduce na ko sa agent o sa client, ako nang i-hand over ang VA, naami ka ng red flags. Naay red flags dito kung red flag ba ang VA or kung red flag ba ang client. Isa sa mga red flags na kabutang dito, dili ako nagbutang aniha ang katong VA agency, is if red flag daw kung mag-demand na daw dayon og equipment ang VA. Like kung bago pa mo, and then mag-demand og equipment ang VA. Na avail na sa inyo or dili? Dili mo pwede mag-demand og equipment, ana? Or like mag-ask? Dili. It's usually the client voluntarily asking to give kanang to provide equipment. And if mo volunteer siya, then good. Like, of course, obviously. Ang agency bangita gyud na sila way para makuha nimo ang amount and makaano gyud or ang item itself ana. No? Red flag di ay na siya. Daw, according sa unsa to nga VA agency. Actually, kung una nimo red flag pipitaw na siya. Red flag to. Dili kay makita man gud na nimo later sige sa tong mga stories. Actually, sige. Kana. Ako, isa sa good side sa kanang direct client is kana makademand ka, you call the shots. And depende pod gyud siguro siya sa client if they see you as a red flag kung mangayo kag equipment. Although ako wala ko nangayog equipment. Nangayo ko grace. Actually. Ana ko saya, I'm saving up for a new laptop. O niya, niingon man siya ha, tagbilam din ang laptop. O niya, 3 months pa ko ato sa iya ha. Day, naka-MacBook pa siya ko, day. Ay, ko ba dayon? Day, naka-MacBook man siya ko, dayon. Gipalitan man ko niya. Nangayo ko sa iya, Grace, buntag. Ay, gabi, gisan ako ang email. Pagkabuntag siya, pila mo gano'n ng laptop, good. Pagpalit na lang. Gisend dayon niya. Pagkahapon, ipalit dayon ko. Salamat. Niya, 3 months pa ko sa iya, ha. So, ka na may nanaka na murag, dili gani ka mag-tiptoe around the agency you're with. Kana ba? Kaya syempre, no, mag-follow, mag-gihapon ka sa ilang rules because syempre, di ka gusto ma-fire. Lisod sad. Kana. Obviously, daghan jud siya ka ng mga rules and regulations and stuff like that. But at the end of the day, I would say that if you're a VA, if you're aspiring to be a VA, and then you have no way of knowing how to do it, kanang wala pa kay alam jud, like wala yun, blank slate yun ka, especially if fresh grad and then no experience anywhere else. Maybe try an agency because an agency na accepts people na kanang wala experience and they train you because everything that I know about
VA and everything, Mm-mm. like that kind of life, I learned through the agency that VA I'm Hub. currently in. Yes. Perfect. Shout out VA Hub. Gina-promote biya gyud ako na sila kanang sa mga followers ko nya mga utana. Moingon ko nga, guys, pag start sa gid mo call center kung gusto gid mo. Pag start mo call center, and then pag di mo ganahan, pag VA mo. Pero pag start mo agency kay para ma-train mo. Bitaw. Ano gyud na siyang tip. Bitaw. Correct. Next, So kato. the bad. The good sa Explain how this job significantly improved your life. What are the good things about being a VA? I would say, of course, the number one thing everyone wants to know, how much do you make, how much do you earn, and I would say, yes, we do earn a sizable income. But matuod jud kong evil eye, guys. Like, dili gyud ako na i-say out loud. Dili gyud ako i-say out loud ang income. Dili na kahoy liha. Actually. Kay, huy, what nakabalo. Diba? So, kat na lang, I will confirm it kanang, it's the usual things, like, it's the usual amount that VAs make. Yes, kana. And I would say that, above minimum. That it's really changed my life for the better. I was able to move out of my childhood home. Yes. I live by my own now. Kanang I feel so much more independent. Ikaw, you were able to sustain your family with 2 kids. 2 kids without support. Nonsense. Nonsense daw, Kapiolo. Nonsense, Kapiolo. At least, ang kaning isa ka papa sa akong anak, ni support na recently this year. Pero, if without kanang pag-VA day, I don't know how I would be able to survive. Pili mo na call center gapon. Maybe, probably, because kung ako, every time na kanang ginapangutan ako, if the pay, masipag with 2 kids ha, even with 2 kids, if the pay sa call center is the same that I'm getting now, balik yung call center dahil. Wala mo ka-experience. Okay, next. Call center sa Davao. Sige, nangita mo koan. Nonsense sa inyong office. Class clown. Naadiri. Pero, i-match sa ninyo yung current salary. So, kato. Ako, good no? Before ko nag-VA, katong pag-graduatean pa lang ko, actually, mga 3 months or 4 months na ako nag-VA na time. I got a job offer sa City Hall. Ay, oo, kana. Sa City Hall because among auntie kay nag-work lola na di ay. Nag-work siya sa City Hall. Nag-work siya sa City Hall dati sa accounting department. Yeah. And then I got a job offer. Akong course is Pol Sci, guys. So it's a very related kanang, you know, it's in that field yun. So it's okay. It's good. But I had kanang wala gid ko nag-think twice to let it go because number one, I'm very much a homebody. I love being at home. I don't like commuting. I don't like going out if I don't have to. I don't like interacting with people if I don't have to. So kato, I did not think to hesitate to turn it down, and the salary was light years away from what I was making na. So kana pa lang na factor murag maingon jud ako na it significantly improved my life because if I did not become a VA kanang wala nimo gidawat ni na job. Yes, na siguro na ako sa City Hall ron day. Isa ko sa mga kanang nagtrabaho na kanang magsuko gani all the time. Kanang ay, wala may nag-a-shame sa inyo. Sorry, pero nga no, mangyod nga, suko man mo perminti. Actually. Lain kay mo ay. Kanang, mag-stamp. Anak, yun. Nga dili di siya mo marka o kanang anaon lang. Buisit sad mo eh. Timing pag yun na kanang nagdali ka. Ikaw pod ka nang bad trip pod ka. Wala na, bad trip ka na. Nagyan, mangusog jud. Di na stress ka. Ano lang di, oy. Actually, okay, going back. I would definitely be one of those people you'd have seen. No? So, kanina, the bad. What are the negative aspects of VA life and explain how those negative aspects of the job changed your life? This.
Kaning yun among mga lawas, guys, is a product of the Yeah. VA lifestyle. Actually, I was fat before I even became a VA. Like, katong college days na ako, mayon ako, chubby naman ko, like, kanang dako na gyud na tao. Because big girl man good yun ta. Actually, nadyo na siya sa mong jeans. Jeans. Payat kay mitong high school mi, guys, pero kanang pagka-college gyud kay dito, nako na gyud na. Grabe na. So, katong, kana taba naman ko daan, pero katog yung nag-start na gyud kog kanang graveyard na gyud. Huy, salamat. Mas igunsaon gyud siya because nagi explanation nga if pag awake man gud ka sa gabi mas iya imong metabolism. Ay, Nya mas kusog man gud ta mo kaon. Ambot correct me if I'm wrong pero mo ginaingon nila. And then ako pod kanang magtanaw gud ko karon katong call center ko pagtujon ako taba na ko day. Ako sad katong Day. na. Mao ding daghan kay kog booking atong sa call center kay payat man di ay ko. So karon magtanaw ko sa akong sarili, shoota, kapayat na ko atong sa call center. Or maybe because I was young. I was 18 hangtod 20 years old. So murag yeah, probably kana pod factor pod siya pero lahi ra man gud gyud ng active bitaw ka kay kung naara man gud ka sa balay, best believe ang ako ang activity karon day, especially karon nga nanay yaya. Day, mumata, mag open og laptop, hagwa-hagwa ga maila chambi og shubi pag manghilak na matuog na din ko. Ano po ko? Nya kaon, Tanang Netflix. grabe gyud ka nang murarag ka ng mundane na Ako jud, especially since nag 12 hours na ko, guys, I barely have time to do anything. No? Kana gyud. Maski mag-phone, my phone time has been cut like in half na gyud. Actually. Kay magsige na lang ko katulog, mumata, magluto, maligo. Actually, ang ligo, negotiable pa kanina siya. Napay times nga murag di lang sa di pa man kayo Actually, oily akong buhok. Di pa man kay siya oily. So kato. No, tinuod bito ay especially ako 8 hours lang may ko or sometimes dili man gyud ko kanang dili man strict kayo akong client sa ako ang working hours in a day. Pero I have to be available for him like 7 days a week. That's another thing. Every Saturday and Sunday, mangita. Mas pangitaon pa ko niya kaysa sa iyahang fiancé. Ang iyahang fiancé, wa na niya gi-replyan, nag-share sa reels. Pero sa ako, mag-good morning, kaya na po'y tuyo. Kana, day, shout out sa'yo. That's another thing na negative aspects yun. No one tells you about kanang the loss of work-life balance gani. Because essentially, pag work from home ka, your home is your workplace. Ako, I barely move. Like, kanang sa bed ko mag-work. I have a dedicated workspace, pero most of the time, sa kama mangi ko ga-work. So, like, pag matulog ka kay murag, feeling ni mo, di ka katulog kay murag, your body is so used to working in that same space ba? Actually. So, dili makondisyon imong utok to rest. Kabalo ka, I can't remember, ever since na nagkayaya na and nag-start na ko og ka ng work sa akong client for like 7 days a week, I cannot remember the last time na nitapad ko ila siyang tulog ini kagabi. Kanang gabi na gid gani. Kanang matulog kog 8 nya pagkahuman hantod pag mata nako sila akong tapad. Usually mahuman ko mga alas 3 saka pa ko mutapad sa ilaha day. Or kanang pag mumata na ang yaya ako na mupuli sa yaya ana. Nitawtod mumata na pud sila. Kanang wala jud hustle jud, especially nga akong client is younger than me. So, hustle culture kay siya day. Kanang grind every day. Natikaisan ako, di ba day off ni mo ron? Siya, dili daw siya mag-day off. Wow, makonsent siya, man sa tabo absent. Maka-absent lang ko, ka nang moingong ko, nay namatay. Nanapanga, nag-ioperahan. Hoy, salamat! Ay, ang iring. Anak ko na-admit akong iro. Pero wag ko iro, sukad pa pagkabata. Di ba ko pet lover? May mag-pray ta na walay translation na ang kanina podcast. Di ba na siya mutanawan? So, kato. Kana. Yeah, I would say that is one of the negative aspects kanang the loss good of because nothing separates you from your work and your home because kana kay same lagi sila. Mo na, that's one of the reasons why I made a dedicated workspace kay para sa baba ako mag-work and then sa taas ko kay if you've seen my apartment sa akong TikTok kay kanang murag loft style siya ba, so akong bed is nasa taas and then akong na mga nice space sa baba. So I made that workspace para
maano gyud akong utok. But the ending, dito ra gyapon sa taas Actually, mag-work. katapulan, lahi ra man gyud ang feeling na kanang mag-laptop nga mag-inana. Actually, kanang lami kay siya kanang Kana siya. Muna, Kato. isa na sa factors ni taba mi, wala mi work and life balance. Unless we really want to force gyud. Example, kanang magbarok ta. Dili man siya matawag na work and life balance, pero kanang at least makagawas ta. Kana isa pa na I no longer go out. And as a person that never goes out even before kanang nag-VA ko, it's gone worse na gyud. Kanang murag to the point na wala na gyud ko social life, wala na koy kanang friends, wala na gyud. As in like the only time na maka-social time ko is kanang magbarok mi, mag-filmic podcast, kami lang po duha. Kami lang po. Wala ako si Lemar. Si Lemar. Na friend na niya akong friend. Salamat ha. Kana siya. So, moto. Isa na siya ang lifestyle nato na change. Yes. Na change siya in a good way and a bad way as well. And I feel like no one talks about that. Like kanang and it's that always aspect. Not to brag but yes. to inspire. Kana. Di na ko maano nang di ko mutuan ng naga-work na nagabutang og walking pad. I would never for the life of me. Please never. Please lang. If that's you, if you can do it, very good. Good for you. I'm so proud of you. But me, dili good. It's girl, not for me. It's not for me. Dili good siya. Cause akong ADHD brain kay maglisod siya work and then imong feel kay galihok. Actually. Is that just me or like kanang lisod kay siya? Mura siya kanang mura gani siya katong mag-square ka and then mag-triangle ka sa isa ka kamot. It's that kind of multitasking. Even ka nang mag-Spotify gani ko sa TV, dapat palungon sa siya if I'm writing something or if I'm editing a video. Yes. Dili ko kapaminaw dili ko anything. Focus. Pero if it's kanang monotone task gani kanang repetitive task lang siya like kunwari mag-copy lang kag email ana. Okay lang siya. Okay lang mag-music pero pag kanang need gyud ganig brain work. If it takes kana dili na ko kaya na dai. Parehas kita dai. The ADHD brain. So kani the ugly. Explain how romanticized VA life is. Ako'y entry ana, ikaw sa una. Kana ako ang mga guru sa Facebook. Facebook no pod. Kanig yung mga tao sa Facebook, no? Facebook na pod. Kana dyan kanang mga VA influencers ba? Yeah. VA influencers who have absolutely no idea what they're talking about. Or they do and they just choose not to say it to people. Yes. Because gusto nila makakwarta. Essentially, they're selling courses. Kanang sa tawag kanang mga tutorials ingana. And it's all just I think a scam essentially because kanang what are you actually selling? Like kanang mga nasa courses nila is things that you can look up online. YouTube. Yes. I did not need a course to become Udemy naman nasa Udemy kana tanan. 'Di ba? And ako entry is kanang mga VA guru na pwede ka mag-vacation na magdalag laptop. Mag-TikTok na kanang imagine working from Siargao. Imagine working in front of the beach. Girl, please. Katong nag-Siargao ko no, gibiyaan gyud ako kung work. Ako nabudol ko ana. Nga kanang working while in Siargao. Girl, hangover, igat, parisa ni mo og VA. Wow! Ang kurente pag sa Siargao, kay dili reliable. Dili gyud kumutuan na unless magpili gyud ka na kanang nag-work ka, ang setting nimo Siargao okay, pero dili gyud ka kaingon nga nagaparty ka, nag-hangover ka, nagkuan ka and then mag-work. No, dili gyud. It's not something I can do. Siguro naa gyud sa inyo in a perfect world, naa gyud mga tao na inana na kaya gyud katong nakita na to sa hearsay na nagdala sa glass. Ay, na-joy one time, nag-Mr. DIY ko. Nag-Mr. DIY ko. And then, gyud siya laptop sa cart while naga-shopping. I aspire to be that kind of person. Pero murag dili man jud siya realistic.
Tay, grabe ka tong sa hearsay ba? Or is it a user issue sa ato aday na murag dili lang kita kaya mag-multitask? Okay na, ako if someone can do it, very good. Pero don't try to To paint it as if kanang easy. that it's easy or that anyone can do it. That Ingana it's good. doable. Yes. No. Don't sell it na kanang murag everyone can do it, and if you can't do it, something must be wrong something with must you. be wrong with you. Because trust me, there is nothing wrong with you, good, if you can't do that. It's totally Pati ako, fine. Guys, dili Kana. Ako no, what if ano na lang ka, you work hard so you can vacation harder. Ana na lang ka, dili nimo dalaon imong work sa imong vacation. Because what's the point na Actually. mag-vacation ka? Nya, dala lang gyapon nimo imong trabaho. Pag ka nang every time nag-absent gyud ko kay day no, D&D gyud. Ako sad. Hala ka Karon di diha. ay ako every weekend wala gyud ko ga-check og emails. Bahala No. kag ratratan ko nimo jud, bahala jud ka. Unya, actually katong recently lang na niingon si Lemar sa ako abang nga, dili na ko kaya mag-day off og Saturday, Sunday, mads kay inig kalunis ka nang mura daw siya malumos. Actually, oo. Actually, isa pud na kay kanang muna pud na karon nga naanad na ko na ko'y routine nga pag Saturday ug Sunday mao ni akong buhaton. Pag mag-stop ko work og Saturday, Sunday, inig kalunis kay mura ko, oh my God, unsa naman ni akong kinabuhi, gubot naman kayo. But you need that time ang good to recharge. Actually. So, manang mo absent na lang ko. Ako, kulangan pa gani ko sa Saturday, Sunday. Wow, salamat. Kulang pa yun kayo. As in, usahay No? gani kay makaingon ko, lami kay mag-absent Monday. Actually, lami kay mag-absent karon. Kung naninood lang ta sa kinabuhi. Dagang di kagwahaton karon, salamat. So, Kana siya. Muna siya, isa na siya sa mga the ugly. Isa pa sa the ugly. Do you see yourself being a VA forever? Like, how long do you see yourself in this field? Kabalo ka? Or better yet, how long do you think your body can sustain the work? Day, kabalo ka, day. Recently, di ba na yung mga VA group sa Davao? Napangutana na. Nabasa na ko ang mga comments. Naman giningon nito na, I'm already on my 5th year as becoming a VA. I already have negosyo, retirement plan. And most of the comments kay Inana, ano ko, shootang ina. 5 years naman pud ko VA. Wala man yun. Wala ako'y retirement plan. Wala ako'y business. Kay sila daw, if wala na ning VA, mag-business na lang. Kay number 1, dili ko business-minded. Bugo jud kay ko when it comes to Gastador-minded. Gastador-minded. Kana, ang ako is, if I want something, I work more. Inana gid akong mindset, if feeling na ko this month or this year, or like mudako na pud akong expenses this year, I'll work more na lang. Dili pa gid ko hilig mag-save. Kay feeling na ko, what if maligsan kog bus ugma? Asa man tumaan to akong save. So ana siya. So nakulbaan ko dai pagbasa na ko ato kay hala. Ako wala lagi ko yung mga inana. Nakulbaan ko ron pag-ingon nimo. Di ba? Dai, if makita lang nimo ang comments ato nga post, grabe gyud. Kana good sa Reddit, Naa na may distilled water, chuchu-chuchu, na sila internetan, piso wifi, na sila ka ng coffee shop, nagbuhat na daw sila gilahang workstation, kemi-kemi. Wow. Isa na sa makapa-anxiety sa ako, kanang ingana ng mga posts sa Reddit o sa Facebook, pati ka ng post na kanang, the VA industry is dying. AI is taking over jobs. Robots. Mo nang wala gimute pang-mute yun ako kanang buhay digital sa Reddit, wala gimute na ko na siya. Ay di ba ikaw to lingon nga wala kay group, wala ka nag-apil. Wala ko gapil-apil og nga na youth kay kanang maka-anxiety lang siya day and kanang ako I'll deal with it when it happens. Exactly. Ako po, yanapod ko. I'll deal with it. As unhealthy, as unresponsible as that sounds, irresponsible as that sounds, wa ako'y labot, bahala mo. Kaysa naman problema ko, something that might never happen. Actually, correct. Mungkin na ako, bahala na lang gid si Batman. But again, that's another ugly thing about the industry. Most of the companies, most of the agencies, and especially if direct client ka, you have no benefits whatsoever. Wala kay PhilHealth, wala kay insurance, wala kay... You pay for everything. Yes, you pay everything out of pocket. You don't even have, you're not even kanang required to pay your tax. Actually, kung naninood lang yun ka. Kanang, di ba, if you work for a private company,
your tax is automatically deducted sa imong Deducted. final pay. Mhm. Kung VA ka, you receive you receive your money In full. in full. And then it's up to you if magbayad Bayad kag tax, kag tax or mag-declare not. ka sa imong income. Or magbayad ka sa imong mga benefits. And then that has its perks, yes, but it also has its downfalls na what if it comes the time na need ni mo mapalit og balay, mangita na sila income tax return. Yeah. Unsay mo pakita? Wala. Or what if mo palit kag sakyanan? Or what if mo hospital ka, wala man lang kay PhilHealth. Yes, exactly. Iniguman ani tanan, wala kay SSS. Wala ta mo ginapahadlok, pero 'di ba? It's one thing that most of these VA influencers, most of these girls, wala gyud na sila like they only see the good parts. They only tell you about the good parts without telling these parts to you. Yeah, the hard truth. Yes, the hard truth that down the line pa nimo mahibalaan pag it's too late na naka-interview na naka-client. Correct. True. Diba? Jud na ay no kanang although kay bago pa man ni nauso, so wala pa gyud tay nakita nga kanang story sa Jessica Soho nga VA ko for 25 years unya wala ko'y naipon ana wala pa tay nakita na inana kay mostly atong makita na kay VA ko nakapatay ako ng bahay na to. Not to brag but since Spartan na ang sports car ko ana mag-vacation siya sa Hong Kong, dala niya yung laptop. Usually akong ginakasuyaan yun na sa mga kanang ingana ng mga post kay kanang gikuha ganit sila sa iyang client. Sikit gani no. Gusto Judy ko guys, ang best friend kani akong ginabutang sa story time nako na si Sheila. Na naman sila dito, di na sila ma-evil eye. Wa gid sila nagsaba sa amua na mulakaw na dai sila. Gikuha na sa ang iyahang bana na nag-work sa iyahang client for so long. Nana sila Australia gabi ilang. Shout out sa inyong dalawa. Sana all. Grabe, sana all na gid kaayo. No? How I wish like kana gyud. I feel like if down the line if I ever work a boring desk job or whatever. Okay. Mo siguro na akong totga like if ever. No? Kanang Muna imong multo, minumulto actually, na ako ng damdamin. What if magpadungog na ako kay Judy na kanang ako kay Daypod. Kuhaan ako. What if kuhaan na lang ko ni mo. So kato. Jud ko magkatabang ni mo diha. Okay, let's go to mga story times. Story times na? About kanang atong mga experiences with the yes, in the industry. Asa man to be? Kato daw day, story tong sa imong old best friend. Day, kaniya, tag-storya naman ta about red flag sa VA. Grabe to na experience. Sayang to. Although dili man siya sayang kay eventually nakuha man ako balik ang client. Kanang siya ang bago ako nag-resign ato sa call center. Actually na-fire ko, wala ako nag-resign. Na-fire ko. Nya VA na siya sa isa ka client, sa isa ka VA agency. Ang role niya dito is HR/payroll. Kay gamay man siya nga VA agency. So like we do multiple roles. Karon gikuha ko niya as assistant HR. So kaming duha ang naga-interview and then siya kay final interview siya and payroll. So for some reason I don't know kung unsay sabot nila sa client which is tagiya sa agency. Na siya access sa credit card, na siya access sa finances, tanan-tanan. Karon, one time, natingala na lang ko, ano pa mianhi, mga 1 month pa lang ko, siya 2 months pa lang. Tapos, basta startup VA agency, siya. Nya, pagkahuman, tingala na lang ko, while nag-work ko, giingnan ko niya nga, pag-change og VPN, i-change imong location, ibutang Singapore. Naku nga, no, ano siya nga, basta, buhata lang ni, ani. Knowing me, kabalugid ka na ako nga, dili ko ganahan anang i-instruct ko nga dili, bit by bit. Gusto na ko ka ng step by step, yun. Iyaharap mo kong giingnan nga, i-download ni, kuan niya, i-change siya, dali ra kay nana. So, pagpangutanan niya sa ako, an hour later, i-change ni mo, okay na, niya, okay. Masig wala, good. Masig wala. Karon day, tingala na lang ko pag mga 3 days or 4 days later, itawagan ko sa client sa phone. Ana siya nga, can I talk to you? Ana. Pero ang client aware na we're living on the same house. Siya, can I talk to you na ikaw lang ganun privately?
Anak ko, okay lang man. Ana siya nga, kanang, is your best friend there? Ana. Anak ko kanang, oo, na siya diri. Ana. Tapos ana siya na, kanang, pwede mo adto ka sa imong room. Dito ta magstorya ka nang, I don't want her to hear ako ang, chika sa imo. Day karon ana siya nga, kanang nagagamit siya, o katong ex-BFF daw nako og VPN. Anak ko na, I don't know, kay niingon magud siya sa ako, murag mga 2 days ago na ibalhin daw og Singapore akong location. So, probably, nagagamit siya VPN. Ana siya nga, recently manggod daw, naa daw transaction sa iyang credit card. Murag yung sa kadako ang gikawat sa akong best friend day. $2,000. Wow. Gisagad na lang unta ni Muti. Grabe, $2,000 or $1,000? Dili ko sure ba sa in that range. Ana siya nga, naaday transaction sa credit card niya, ani kadako. Ana siya, pag-check daw nila sa VPN, Singapore. Nya anak ko na, basin. Pero sa akong head na lang to, wala na ko niingon sa iya. Kay, at the same time, best friend ako, sumurag, nagaduha-duha ko ba, if ako ba siyang ilaglag? Tapos ako na ako, shit, mao siguro to, nga gusto niya i-change po na ko akong VPN to Singapore, para if worst comes to worst, dili lang siya ang mahinalaan. Yes. At least, duha mi, so, magduha-duha sila kinsay iduot. So, na ko na, ana. Tapos, wala ko ni amin nga, kabalo ko og anything, although nakaingon ko sa iyang, ipa-download ko somehow og VPN, pero wala gid ko nag-dive into details. Ningon lang ko nga, sige, I'll just confront her about it and ask her if inana involved ba siya or whatever. Tapos, after ato died, the next day, kay gi-fire me both. Because if I'm living with the same person, then she can't trust me too. Although, I think, murag 2 years later, kato siya na nga amo, nag-reach out siya balik sa ako. Kay ganahan mo good kato siya na ako. Kato siya, mo to siya ang nag-ingon nga, one day, maski dili na daw nako siya client, eventually, maging social media manager gidaw ko. And true enough. Kaya mao man imong role karon. Akong role karon. And murag mao ni siya ang stable knock on wood. Na murag dugay kay ko sigig pangita sa kong niche. Feeling na ako kay diri ko nag-excel. Actually. So kana, mao na siya. Nya kato siya na client kay nianhigid siya diri katong gikawatan. Nianhigid siya diri unya man to niya, murag rebrand niya ang agency. So, gikuha ko niya again as social media manager gihapon niya. Gi-rebrand niya. So, gitapok mi niya all over the Philippines. Kami mga lahi-lahi nga VA niya. And then, niya? Kanang iya kaming gipa-vacation sa Batangas for a week. Napa sila ron? Big na sila actually. Ay, correct. Pag-apply mo. Pag-apply mo, actually. Pero, gaduham ako, sa kanang sa VA agency kay medyo toxic na din sila. So, pag VA hub na lang po, guys. Hana. Okay. Sige. Ako wala good ko yung mga stories, actually. Kani kato pa jud kani. Boring man gud ka ako. Isa lang ko ka-client. Actually, recently na lang na kanang nami gi-add to our team na kanang dili na lang ako ang naga-work na nakoy kauban. Salamat. Makog story oy kay maraga harsh wala na siya, pero wala na siya or naapa. Dili kay gipulihan naman siya, okay. Na fire na to siya tong stressful na person. kay ambot lang ako maingon lang gid is dili gid ko siguro team player. Like dili gid ko pwede for the office setting because ang akong client gusto niya na ako ang mag-train ato niya. Wow, salamat. Thank you, Lord. Like dili gid ko pwede for that kind of role is what I've learned kay wala ko'y number one, wala ko'y patience. Wala ko'y kanang dili ko how mo instruct, dili ko kanang everything I say comes off bossy or kanang very minaldita, very correct. So, I don't think I'm cut out for that job, pero we'll see where it goes. Actually. Wala ko ilain ng mga stories. Naapa ko. Kato gihapon siya, same client. So, di ba, VA agency may. So, nagid may client and VAs. Karon naman gi isa ka VA day nga nangayo man gyud siya. Actually, dili nangayo. Nangutang og 300,000 pesos. Wow. Sa client. Ambot pud ngano gito si David. David ang pangalan sa client day. Ngano pud si David nga kanang
Pautang Tagra pod. pod yun siya, day. Wow, Wala, dili lang 300,000 ha. iPad. Mo pag-boom ato sa iPad 10. Ay kanang unsa na iPad Gen 10, unsa na something katong pink. Day, isa to sa mga giuli sa client diri kay gibawi gyud. Ay, Kay pati ang kwarta. Yes, nangayo siya 300, ang utang siya 300,000 o nya paghuman gitagaan siya og iPad, gi-ghost man gyud niya ang kliyente. Kana no, asa where do you get off? Like kanang Lagi. Grabe sad mo guys, uy. Kanang mga na people, it's what gives us a bad rap sa mga Amerikano. Like, not even just Americano, but like in the VA industry in general. Like, nanagoy uban no na kanang mo, yung nasa dili may mga Pilipino, kay mga scammer. Naaga ni uban nga kanang murag, sikat kami, fucking Filipinos. Actually, di na lang ko chika. No, like, dili na sila gustong mga Pilipino because, not yung mga, some people na kanang, gina-take for granted but jud good ilang kindness. Although naay ka ng mga naman pud kuy na mga Amerikano na mga murag bullshit pod, nonsense pero pod. Dapat dili, we don't have to be like them. Yes. Anak god. Kana, if you're being paid well, if you're being treated fairly, don't take it for granted because karon no, the VA industry is very saturated. There are so many people and if you're lucky enough to get a client, ayaw na napakawali. Guniti na sa liog. I-access na tanan iyang mga email kanang i-make sure na nga mamatay siya og wala ka. Mo na mo ginagawa. Ang ginaratratan namin masing Sunday or Saturday. Grabe. Salamat ha. So, ultimo mag-send og email, ako pa ang sugon. Ako pa. Mag-book na lang ka ng restaurant. Ako pa. Pero kanang feeling na bitong magsige tag reklamo sa kanay nana pero kutob ra gid na diha guys because at the end of the day we can never deny the fact na maayo gid among client. Yes, we love our jobs and kanang we are very grateful gid ko nami naman ka Lord. Grateful gid kaayo. Super grateful, Jesus Christ. Ana gyud ako. Kana siya. Nya, unsay tawag ani oy? Napad gyud ko sa ka story kanang interview. Kaliwang good kay. Ako man good kay, syempre gikan ko call center. Dili ko gusto mag-agency. So akong hawak is guts lang yun. Lakas ng loob lang yun te. And pagpangatik na kaya ni mo buhaton and fake it till you make it. Ako, wala ko kani kay mo manilang ginaingon karon sa VA, sa mga VA nga kanang. Kaning mga VA no mo, nang bad na atong reputation, kay nauso na ng fake it till you make it, YouTube ra na ako, ana. It varies. Kaya naman pud uban nga, ma-learn lang po eventually. Like me. Nya, karon kay one time gusto ko mag-change og niche kay murag gikapoy nako sige cold calling, gikapoy nako sige og kanang acquisitions manager sa real estate. So what if no mag-try ko og kanang general virtual assistant kanang to the CEO, admin lang admin task, reporting to the CEO, mag-book og mga hotel, ana chuchu. Haladay. So nag-interview na, I landed the interview, perfect. Karon bayot PC pa kung gamit ato dili laptop. Na dayon siya. So na can you show me wala pa siya yung can you show me siya nga, do you know how to book a flight and kanang mag-schedule a meeting daw sa calendar. At first pag na siya nga, can you tell me kanang the time zones, kanang mga time zone and all that shit. So kana kay familiar ko kay gikan mo call center. Ana, sus pag-ingon na dayon nga, sige daw kanang share your screen. Ana pa siya, do you know how to schedule a meeting in any Calendly, ana, onya, paghuman book a flight on this time, inani nga time zone, padulong sa inani nga lugar. Ano ko, yes, kaya. Yes. Balo ko na, tanan gihuna-una na ako, pwede ra gid ni YouTube. Make it, yes. Make it till you make it. Pwede ra gid ni YouTube. Once makuha ko na ni nga kay, dako kay to great. Once makuha ko na ni nga kay, YouTube ko ni tanan. Sus ningon man siya, can you share your screen? Basta kay dalian ako nakaibot sa sok sa ilalim mo.
Ulaw na kayo, te, ibto na lang nato ni. Day. Iibot ka mo. Giibot yun ako niya, giblock na ko siya sa WhatsApp. Ayaw. O at least wala ako nagpaka-fake and then actually. naglisod siya sa ako as her At employee. least wala kanya gikatawan. Oh, di ba? At Mas least ulaw kung gikatawan At kaniya. least giibot na ako and nahumantanan. Dito na ako na-realize na pang real estate sa juday ko. Actually. Diba? Huy, isa pa gid ni. Ngano man na ha, question ako, ngano man na nga pag ang agency, Pinoy, buisit kaayo ang mga interview. Mura man kag ka ng Miss Universe. Mo ni ha, isa gid na kay ngano sa kadagan-dagan akong direct client day. Doy, ang ilaharag ipangutana sa ako, ano kabalo ka ani? It's Yes. very technical. Dili siya kanang in 5 years, where do you see yourself? O nya, need yun na mag-formal wear? Bayot? Kana akong client, or even sa mga past client, especially and most especially pag real estate, and mga lalaki na client, huwag na siya pakialam mo sa imong suot. Di man ko halos mag-makeup. Wala pa sila pakiun sa ilahang suot. Oh, napay isang naghukas, nangapi, kanang mura ra siya, o kanang nag-robe, gani. Kuy, salamat. Nagwabaw na lang ta ka. Naulaw pa ka nang mupay pagmata nang himuta pa siya. I'm sorry, I just woke up. Ana pa. Buisit kayo. Pero pag Filipino, mag-tuxedo ka na. actually, No, grabe gid tapos where do kayo. you see yourself in 5 5 years? years. Naambot lang gid kay wag ko'y plano sa kinabuhi. Basta kay na ara ko diri. Ito, mga nonsense pito kayo sila mga pangutana. Pinaka-hate nako. Pinaka-hate nako ang kanang mag-send gani og video intro. Introduction. Oh, pero eventually katong sige kog apply na master na ko siya nga pwede ra day ko magbuhat og ready-made na unya tailored each ang video sa kung unsa nga niche akong gusto applyan. So inana. Pero unless kana yung magpalum Dili gyud na siya uban na kanang say banana at the end or kanang na ay code word ba na ibabutang sa end para mahibalan gyud niya na for para lang gyud sa iyaha to imong video feeling special ka ba? Bullshit kayo no. Di grabe no. Say banana at the end or Uy. kanang hold up 2 fingers. Yan na, uy. Or mag-hostage. Blink twice if you're in danger. Actually, mga ingana, doy. Sa OLJ, as in. Oo. Perfect. Ganoon ko, ano. Okay, thank you. Kanina Judy. what is your advice to anyone wanting to go into this field? Just make sure, no, na you have all kanang the support you need. Yes. And kanang ano gyud siya, it's not easy. Don't go into it thinking it's easy. It's not for everyone. Kay naa lang ka sa balay, kay kanang Yes. people underestimate the job because we're just at home, we're not in our PJs. kanang Inana, murag literal, comfy lang ingana, but it's very hard and then you have to prepare yourself for it to be hard because it's gonna get tough. Yes. Ako, if dili ka homebody, if ka nang hilig ka magbarkada, if like dili ka mabuhi og walay mga tao, like maglisod ka, kanin murag nahimo na lang siya og kanang beneficial to me or to my advantage because namo ko'y mga anak. So murag advantage siya sa ako. Pero kaniha if nagaplan ka mag-VA, ang first gid mong buhaton is pag call center. Pag call center gid first. Pag ma-feel nimo nga murag okay man diri. And especially if single ka, if sarili lang nimo imong ginabuhay, dili ka breadwinner. Okay man diri. Pag build na og friends dira para eventually pag magsawa ka and gusto ka mag-VA na ana kay friends, na ana kay kana bitong close knit nimo kay lisod kaayo mag-work na kana bitong ang imong kaistorya kay imo harag yung client kada adlaw. Salamat. Kana Like me. Ikaw, at least ikaw kay homebody ka and anad ka Actually, nga murag ikaw lang. Pero kung kana magkong parehas sa ako ang kanang outgoing kaayo, kanang gusto magsigil og tabi, kanang mga na lisod kay siya. So dapat na kay friends na at the same time makarelate sa imuha. And then if gusto na ka mag-VA kana, same mig advice.
pag-start gud sa agency, ayo sundog na ko nga Mhm. fake it till you make it, ya ibto ng saksak kay wa kabalo gud sa ito bag. Actually. Pakauaw ka lang. But try and go with those agencies na kanang dili jud very toxic. Yes. Namon ko uban agencies na kanang whole shift nimo magpa-share og screen na Uy. diri gabantay na ay time tracker kanang dapat lihok-lihok yun gyud nimo ang mouse kay para dili ka Actually. ma-flag. Kuan kani if agency aside sa the VA hub is Magic, nakatry ko dira sa Magic pero dili ako ang nag-work. Bali nag-apply lang ko and then gipa-work na ko siya sa lain which is si Piolo. So mao to siya. Okay kito akong client dito. Okay ang Magic pod because weekly ilahang pay kana. Okay sila. And okay gud ilang pasahod. Starting nila is $5. So kato guys. So mao to siya. Wala we're not affiliated ko with the VA Hub, Yeah. of course. But we're not getting paid for this. Wala gyud anything. It's just kana our own experiences lang. Yes, and because it's up a to lot you of people na. are asking. Yes, it's up to you na if gusto ninyo i-follow ninyo or whatever. Pero kana- So, yeah. That's it. We hope this answers all of your questions. Kay Questions. very curious ba kay mo sa mga work. And Dili mi pokpok Dili mi just to clear it out. Dili mi pokpok. Ay, okay. Thank you Mahal so to. much. Bye. Bye.